আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহি আবরাকাতুহু। প্রিয় ভিউয়ার, আশা করি সকলে ভালো আছেন। কাছে এবং দূরে, দেশে বিদেশে যে যেখানে বসে আমার ভিডিওতে যুক্ত হয়েছেন সবাইকে স্বাগতম এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করব আমার চ্যানেলের আরও একটি নতুন ভিডিও। আপনারা যারা হিন্দি ভাষায় কথা বলা শিখতে চান আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন আর ভিডিওতে একটি লাইক করবেন। আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট বক্সে প্রশ্ন করতে পারেন। তো চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। আপনি একটু অপেক্ষা করুন এর অর্থ হবে আপ থোড়া রুকিয়ে অথবা আপ থোড়া ইন্তজার কিজিয়ে, এভাবে বলতে পারেন। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে এর অর্থ হবে মুঝে দের হো রহি হ্যায়। মুঝে দের হো রহি হ্যায় মানে আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি এমন কথা কখনো বলিনি। मैंने ऐसी बात कभी नहीं कहा। मैंने ऐसी बात कभी नहीं कहा মানে আমি এখনো এমন কথা কখনো বলিনি। তোমার কথা শোনা যাচ্ছে না। तुम्हारी बात सुनाई नहीं दे रहा है। तुम्हारी बात सुनाई नहीं दे रहा है। তুমি কি পাগল হয়ে গেছো? क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम पागल हो गए हो মানে তুমি কি পাগল হয়ে গেছো? তোমার কোন কাজে আমার যায় আসে না। তোমার কোনো কাজে আমার যায় আসে না। मुझे तुम्हारी किसी काम से परवाह नहीं है। এর জন্য আমার খারাপ লাগছে। मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है। मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है। এর জন্য আমার খারাপ লাগছে। বড়দের সাথে ভদ্রভাবে কথা বলো। बड़ों से विनम्रता से बात करो। बड़ों से विनम्रता से बात करो। কেন আমার সাথে শুধু এমনটা হয়? ये क्यों मेरा साथी होता है? ये क्यों मेरा साथी होता है? जूता खुले भीतरे आसो। जूते उतार और अंदर आओ। जूते उतारो और अंदर आओ। जूता खुले भीतरे आसो। काउके बोलबे ना, किसी को मत बताना। किसी को मत बताना माने হচ্ছে কাউকে বলবে না, किसी को मत बताना। ভালো করে হাত ধুয়ে নাও। अच्छा हाथ अच्छी तरह धो लो। हाथ अच्छी तरह धो लो। ভালো করে হাত ধুয়ে নাও। আমার সাথে সময় নেই। मेरा हाथ में समय नहीं है। मेरा हाथ में समय नहीं है অথবা मेरा पास समय नहीं है। আমি যা চাই তা করতে পারি। मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। আমি যা চাই তা করতে পারি। মনে হচ্ছে কেউ তোমাকে ডাকছে। लगता है कोई तुमको बुला रहा है। लगता है कोई तुमको बुला रहा है। আমারও তাই মনে হচ্ছে। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है। আমাকে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। मुझे पूछना चाहिए था। मुझे पूछना चाहिए था। আমাকে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। সবাইকে জিজ্ঞেস করেই করেছি। मैंने सबसे पूछकर किया था অথবা मैंने सबसे पूछकर किया है। তোমার এখন ধৈর্য ধরা উচিত। अब आपको ধৈর্য रखना होगा অথবা आपको सब्र करना होगा এভাবে বলতে পারেন। আমার কোনো ধারণা আসছে না। मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा है। मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा है। আমার কিছু মনে পড়ছে না। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। তুমি কখন টিভি দেখো? तुम टीवी कब देखते हो? तुम टीवी कब देखते हो? তুমি কখন টিভি দেখো? আজকে প্রচুর ঠান্ডা। आज बहुत ठंड है। आज बहुत ठंड है মানে হচ্ছে আজকে অনেক ঠান্ডা। আমার ঘুম পাচ্ছে না। मुझे नींद नहीं आ रहा है। मुझे नींद नहीं आ रहा है আমার ঘুম পাচ্ছে না। এখানে এসে আমার সাথে দেখা করো। यहाँ आओ और मुझसे मिलो। यहाँ आओ और मुझसे मिलो এখানে এসে আমার সাথে দেখা করো। এটা কি যথেষ্ট নয়? क्या ये काफ़ी नहीं है? क्या ये काफ़ी नहीं है এটা কি যথেষ্ট নয়? এটা আমার জন্য যথেষ্ট। ये मेरे लिए काफ़ी है। ये मेरे लिए काफ़ी है এটা আমার জন্য যথেষ্ট। আমি 10টার সময় বাইরে যাব।
मैं 10 बजे बाहर जाऊंगा मैं 10 बजे बाहर जाऊंगा আমি 10টার সময় বাইরে যাব আমি জানি না কি বলবো मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या कहूँ मुझे नहीं पता क्या कहूँ এর আগে আপনি কি করতেন इससे पहले आप क्या करते थे इससे पहले आप क्या करते थे আমার ব্যাপারে কেন জিজ্ঞেস করছো मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हो मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हो তুমি এত বেশি কথা বলছো কেন तुम इतना क्यों बोल रहे हो तुम इतना क्यों बोल रहे हो এটা নিয়ে কথা বলার অধিকার তোমার নেই तुम इसमें बोलने का हक नहीं है तुम इसमें बोलने का हक नहीं है আমাকে এসে নিয়ে যাও आओ और मुझे ले जाओ अथवा आओ मुझे ले जाओ আমাকে নিয়ে যাও তুমি এখানে বসে কি করছো यहाँ बैठकर तुम क्या कर रहे हो তুমি এখানে বসে কি করছো বন্ধুরা আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভিডিওটি কেমন হয়েছে কেমন লেগেছে সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না বন্ধুদের মাঝে ভিডিওটি শেয়ার করবেন যাতে করে আপনার বন্ধুরাও ভিডিওটি দেখে শিখতে পারেন আল্লাহ হাফেজ